धन्यवाद समस्त को आज पुणी थे एकत्र आसवाक। तो आज केते जन नुआ अछंती से माने तांगर टिके परिचय दे पारले भलो हबो। कि आज नुआ अछंती माइक्रोफोन अनम्यूट करी कहिबे। आपण प्रिपेयर हैला भितर मु मोर प्रेजेंटेशन टा गुडी प्रिपेयर करनिए। समस्त को द्वितीय दिन रे समस्त को आउथरे स्वागत। गोटे सेकंड मते समय दियंतु। समस्त सुनी पारुछंती? समस्त सुनी पारुछंती? किए जण मते कहि दियंतु जदि सुनी पारुछंती एवं स्क्रीन देखि पारुछंती किए जण कहि दियंतु। ठीक अछि समस्त निजर माइक्रोफोन को म्यूट कर दियंतु समस्त। समस्त निज निजर माइक्रो धन्यवाद। तो आमे जहा काली देखिथिले काली हमर प्रथम दिन थिला एवं काली आमे द सर्च फॉर हैप्पीनेस आमे देखिथिले जे प्रत्येक जीव कौन चाहूचंती खुशी चाहूचंती। आपण देखिबे हाथी ठारू आरंभ करी पिंपुड़ी पर्यंत जहा किछि भी से माने कार्य करूचंती तांकर उद्देश्य रहउची खुशी पाइबा पई। तो काली सर्च फॉर हैप्पीनेस रे आमे देखिथिले एवं द्वितीय दिन तृतीय दिन रे कौन कौन पाठ हबो से विषय देखिथिले। तो ह्यूमन लाइफ रो कौन इंपोर्टेंस अछि आमे जानिबा पई आगो देखिथिले जे कौन कौन मनुष्य एवं पशु भितर समानता रहिछि ताको आज मु टिके प्रश्न करिबे आपण माने टिके तार उत्तर देबे। मनुष्य एवं पशु भितर कौन समानता रहिछि जे कहि परिबो चारोटी जाक समानता से हाथ उठांतु हैंड रेज करंतु। चित्त प्रभु कहंतु माइक अनम्यूट करी कहंतु। चित्त प्रभु शीघ्र कहंतु माइक अनम्यूट करंतु। माइक अनम्यूट करियो हां कहंतु। आहार निंदा भय मैथुन। आउथरे कहंतु। आहार निंदा भय मैथुन। निंदा नहीं निद्रा। निद्रा हां निद्रा निद्रा। तो ठीक कहते मनुष्य और पशु भितर कौन डिफरेंस रही कौन समानता रही इटिंग आहार निद्रा मैथुन भय मेटिंग माने मैथुन एवं डिफेंडिंग माने भय। ठीक कहि ठीक उत्तर देइछन्ती। तापरे मनुष्य भितर कौन अधिकार रही जोटा पशु भितर नहीं तार उत्तर किए देव गोटे प्रथम उत्तर किए देव हाथ उठातु भाई रथी प्रभु कहि परिबे। जोटा पशु भितर अछि किंतु मनुष्य पशु भितर नाही किंतु मनुष्य भितर अछि। हरे कृष्ण प्रभु। श्रुतिश्री माता जी कहंतु हाथ उठेइछन्ती। हायर इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेशन और इंक्वायरी इनटू। हां ठीक कहिसन्ती हम पाखरे हायर इंटेलिजेंस रहिछि माने हमरो बुद्धि पशु तुलन रे बहुत बेसी रहिछि। आपण चिंता करंतु केते स्काई स्केपर उड़ा जहाज तयारी कर दउछे हेलीकॉप्टर तैयारी कर दउछे सैटेलाइट तैयारी करछे हमें स्पेस को पळे जाउछे चंद्र को पळे जाउछे मंगल को पळे जाउछे समुद्र गहराई रु जीवा करके आकाश रो महाकाश को जाउछे। जो टेक्नोलॉजी विषय आपण चिंता कले केते बुद्धिमान मनुष्य माने चिंता करि परिबानी। तापर सेकंड अछि डिस्क्रिमिनेशन मनुष्य पाखरे
ठीक एवं भूल डिस्क्रिमिनेशन अच्छी पशु पाखे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं मनुष्य जानुची को कथा करवा कथा को कथा करवा कथा नुहे आपण पशु मैंने देखिए से खाइबा से देखती ना से पॉलिथिन खाई दियंती आपण गाई मैंने देखिए पॉलिथिन खाई पकाती तापर देखिए कुकुर माने से माँ भौणी झील सेमती किसी संपर्क नहीं समस्त सागर से किसी डिस्क्रिमिनेशन करती ना समस्त सागर से माने संपर्क शारीरिक संपर्क रखी पकाती से जानी पारती नहीं कोटा ठीक कोटा भूल छुआ गोटे कुकुर तो छुआ मरीगला छुआ को खाई पकेब आप मुझे देखी निजर छोट छुआ मान भी मरीगला छुआ खाईदेवे से माछ मैंने अच्छा से निजर छुआ को खाईदेवे तो भूल आ ठीक डिस्क्रिमिनेशन पावर पाखे न था जोटा मनीष पाखे अच्छे तृतीय हूँ मनीष प्रश्न करे इनक्वारी करे कौन 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 प्रश्न करे जे तार जो ये कष्ट पाउछि ए कष्ट विषय से प्रश्न करे कहीं कष्ट पाउछि पशु केबे भी कष्ट ऊपर प्रश्न करने पशु को जदि कौन रोग है से रोग को एनालिसिस करिबो नहीं से जानिबो नहीं बैक्टेरिया रोग है ना वायरल इन्फेक्शन है ना कौन सी प्रकार रो इन्फेक्शन हो गला से किछि तार सेमती किछि सफरिंग रो कारण से जानबा को चेष्टा करिबो नहीं किंतु मनीष कोरोना है संगे संगे कोरोना रो टीका बाहर कला मनीष तो सफरिंग रो कारण एवं तार निदान मध्य मनीष बाहर करे तार बुद्धि लगे के तापर कोन एवं से जो माने तांकर ए जो प्राथमिक आवश्यकता जार पूर्ण हो जाउछि से एलिमेंटरी नीड्स जार पूर्ण होछि से पुणी ये मनीष जीवन उद्देश्य कौन से विषय मध्य से खोजार आरंभ कर केवल मनीष करे पशु मैंने जीवन उद्देश्य केबे भी खोजती ना काली आम देखी आम देखी द रियल प्रोब्लेम्स ऑफ लाइफ अच्छा रियल प्रोब्लेम्स ऑफ लाइफ रो तीन टा क्राइटेरिया अच्छी कहीं क्या आम प्रोब्लेम कहवा जमी आम उदाहरण नहीं कहार बेसी पैसा अच्छी प्रोब्लेम कहार बेसी थंडा अच्छी प्रोब्लेम क्या बेसी गरम अच्छी प्रोब्लेम एगुड़ाक आपेक्षिक बा रिलेटिव रियल प्रोब्लेम रो तीनोटी क्राइटेरिया अच्छी कौन कौन क्राइटेरिया किए कहि परिबे गुटे गुटे दुईटा तीनटा जाक जे कहि परिबे हाथ उठांतु कौन क्राइटेरिया कौन हाथ उठेबे से प्रॉब्लम कहबार नहीं प्रॉब्लम रो डेफिनेशन कहि रियल प्रॉब्लम रो कौन डेफिनेशन प्रॉब्लम तो जानिछु समय ता डेफिनेशन हां सस्मिता मेहर माता जी कहंतु समस्तन का समान वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक एटा होची जोटा रियल प्रॉब्लम समस्त सब जीव पई से समान आ गोटे कोन क्राइटेरिया बासंती कुंभकार माता जी कहंतु माइक्रोफोन अनम्यूट करके कहबे माइक्रोफोन अनम्यूट करन कहंतु हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण समस्त को आ से जो प्रॉब्लम ता अछि हमें सेटा चाहे के हमें से ताको एड़ाई दे परिबन समस्या गुडो को गोटे तार क्राइटेरिया हले समस्त समान ताको हमें चाहिए भी एड़े पारिबा नहीं एवं कान्हा प्रभु आ गोटे क्राइटेरिया कहंतु कान्हा प्रभु माइक्रोफोन अनम्यूट करके हरे कृष्ण प्रभु हां ताको केही चाहंती नहीं वेरी गुड ग्रेट ताको केही भी चाहंती नहीं तेबे जे कि ताको रियल प्रॉब्लम मने करंतु जने गां रे रहउची ताको तेडा प्रॉब्लम किंतु शहर लोक तो गां रे रहै को चाहते माने सेटा प्रॉब्लम नहीं जोटा को केही चाहूची सेटा प्रॉब्लम नहीं तो रियल प्रॉब्लम रो तीनोटी क्राइटेरिया अछि से तीनोटी क्राइटेरिया हला जे ताको केही भी चाहंती नहीं ताको केही अवॉइड करि परिबे नहीं किंतु से समस्त जीवन रे से प्रॉब्लम अछि एवं आसीबो से चारोटी प्रॉब्लम विषय से एबे वर्तमान से चारोटी प्रॉब्लम रो ना के कहि परिबे हाथ उठांतु डायरेक्ट कहबे नहीं हाथ उठेबे समस्ते हाथ उठेबे चेष्टा करंतु सोनालिका माता जी कहंतु birth, old age, disease and death. वेरी गुड एक्सीलेंट बर्थ माने जन्म ओल्ड एज माने जरा डिजीज माने व्याधि एवं डेथ माने मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि गुड आंसर तो आम देखिबा जे बर्थ समस्त कॉमन समस्त आम बर्थ को अटकेबा को चाहिए मध्य हेई परिबनी लोक संख्या बढ़ी चली छंती ओल्ड एज आम जते क्रीम किंबा जिते प्लास्टिक सर्जरी कले मध्य ओल्ड एज को आम अटकई पारिबा नहीं तापरे डिजीज आम जिते मेडिकल साइंस जिते एडवांस कले भी टेक्नोलॉजी जिते एडवांस कले भी रोग बढ़ी जाउची प्रत्येक दिन नुआ नुआ रोग प्रत्येक दिन मेडिसिन रो दाम बढ़ुची प्रत्येक दिन लोकंकर सफरिंग बढ़ुची
এবং ডেথ ডেথ মধ্যে 100%, 100 ଲୋକରୁ 100 ଲୋକ ହିଁ ମରିବେ। ତ ଏ ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଟାକୁ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଏଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କମନ। ଏଟା ହଉଛି ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମିଜରି ବା ତାପ ବା କ୍ଲେଶ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ମିଜରି ତାପ ବା କ୍ଲେଶ ଏଇଟା କିଏ କିଏ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ତାର ନାମ ଦିଆ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ନାମର ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ସୋନାଲିକା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କହିବେ। आध्यात्मिक ହଁ ରହିଯାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ କଣ? जोटा ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ हम निज माइंड रू कि बॉडी रू होता है जोटा ବାହାରେ, ଭେରି ଗୁଡ। ନିଜର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ବାହାର କରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହୁ। ତାପରେ ପକାଲା ସାହୁ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ? ଏଟା ତ ପଳେଇଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଓନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡଟା କଣ? हरे कृष्ण प्रभु। आदिभौतिक ଆଧିଭୌତିକ ଅର୍ଥ आदिभौतिक जोटा हमको अन्य जीवजंतु माने जो कष्ट दियंती। ଭେରି ଗୁଡ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ପେସିସ୍ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆଦିଭୌତିକ। ଏଥର ସସ୍ମିତା କାହ୍ନା କାହ୍ନା ପ୍ରଭୁ ସସ୍ମିତା ମେର ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ତୃତୀୟଟା କଣ आदिदैविक ଅର୍ଥ? नेचुरल डिस्टरबेंस। ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ, ଏକ୍ସ ଅଫ ଗଡ। ଏଇ ତିନିଟା ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସବୁଦିନ ଆମକୁ କିଛି ଆମର ବଡି ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହଉଛି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଝଡ ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଟାଇପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଖରେ ଚାଲିଛି। କୋଉଦିନ ବେଶୀ ଗରମ ହଉଛି, କୋଉଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହଉଛି, ଝାଉ ମାରି ଦଉଛି, ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟାଇପର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯିବ? କିଏ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କିଏ କହିପାରିବେ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯିବ? ଏ ତିନିଟାରୁ କୋଉଠି? ହଁ, ସସ୍ମିତା ମେହର କୁହନ୍ତୁ। आदिदैविक ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ଦେବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ନା। ଅର୍ଚିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ କରନ୍ତି? आदिभौतिक ଆଦିଭୌତିକ, ଗୁଡ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଦିଭୌତିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ପଳେଇବ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କିଏ କହିପାରିବେ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲେ କୋଉଥିରେ ଯିବ ଏଇଟା? ପକାଲା ମାତାଜୀ। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ପକାଲା ମାତାଜୀ। भौतिक ହଁ, ଆଦିଭୌତିକ। ଆଦିଭୌତିକ। ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉଛି। ଆମ ଶରୀର ମ୍ୟାଲେରିଆ ତିଆରି କରୁନି, ସେଟା ମଶା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବନି। କିଏ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବନି, ସେଟା ଅନ୍ୟ 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 ସ୍ପେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ବସି ରହିଲାରୁ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉଛି, ଏଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯିଏ କହିପାରିବେ। ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉଛି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲାରୁ। ସୋନାଲିକା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। आध्यात्मिक ଭେରି ଗୁଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଜଣକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା, ବିଜୁଳି ମାରିକି ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେଟା କୋଉଥିରେ ପଳେଇବ? କିଏ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, କିଏ କହିପାରିବେ? ହାତ ଉଠେଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବିନି। କାହ୍ନା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। आदिदैविक ଆଦି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଲୋକ ନାହିଁ କହିକି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମେଟେରିଆଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ, ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ସବୁଥିରେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବା ସଫରିଂ ହଉଛି, ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାର ନିଦାନ ବା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ବା ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷରେ ସେ ଚାରୋଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବଂ ତିନୋଟି ତାପ ଏଟାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଣିଷ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗେଇକି, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଅଗ୍ରଗତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିପାରୁଛି କି? ନା। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जोटा आधुनिक जो एडवांसमेंट बा अग्रगति हमको कौन देता है? टेम्पररी रिलीफ देता है। टेम्पररी रिलीफ माने जने बुढ़ा हो गलानी
ଭିତରୁ ତାକୁ କୌଣସି ଯୁବକ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାର ବୟସ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାଇଁ। ଉପରେ କିଛି ମେକଅପ୍ କରିବେ, ମେକଅପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଚାଲିଛି। ବାହାଘରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବାହାଘରେ ଦେଖିଥିବେ, ପରେ ଆସିକି ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହବ ନାହିଁ ତାକୁ। ଏମିତି ସେ ଝିଅ ବସୁ, ମାତାଜୀ ଝିଅ ବସୁ ପାଖରେ, ଯଦି ଦେଖିବ ବସୁ। ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେବେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ ଦେବେ। ତ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ डायबिटीज हो मेडिसिन दिहब, इनसुलिन दिहब, मेडिसिन देलारू पुणी से किडनी को प्रॉब्लम बाहर करिवो। तो काना कौन होची परमानेंट सॉल्यूशन तो देई परिबे नै, किंतु कौन हबो मॉडर्न सॉल्यूशन नुआ प्रॉब्लम तयारी करिवो। एपटे आपण डायबिटीज रो औषध खाइला बेलକୁ सेबडे किडनी फेल्योर हे गलानी। एपटे आपण कैंसर रो केमोथेरेपी देला बेलକୁ सेपटे निजर ओजन कमी जीवो, निजर जते चुटी अछि केस अच्छी सब झड़ी जीव। यही प्रकार माने गोटे जिनस को ठीक कला बेलू आ गोटे प्रोब्लेम बाहरी पड़ुव। एमती टाइप देखिए आपण आहार माने लोक खाइबा को देला बेलू एपटे पेस्टिसाइड मिसी जाउछि खाद्य रे, से खाद्य खाइला बेलू विभिन्न रोग हो जाउछि। तो जहाँ किसी प्रोब्लेम अच्छी यही सब को आहार खाइबा लोक खाइबा कम पड़ुछि। बर्तमान लोक संख्या बढ़ी आहार निद्रा भय मैथुन आम जोटा कले लोक बट जोटा आम पशु मान सहित समान देखी कौन इटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। तो बट बढ़ी चली तो आहार बेसी दरकार। आहार बेसी दरकार माने साइंटिस्ट माने तार सॉल्यूशन बाहर करछन्ती। हां आम एमती मंजी तैयारी करबा जोठी कि यूरिया सार दे देले, डीपी सार दे देले, जोठी आगरु 10 बस्ता धान होतला वर्तमान से 40 बस्ता धान बाहरिबो, 4 गुण बाहरिबो। किंतु से चाउल खाइके लोक पुणी रोगरे पड़ुछन्ती। अकाल रे वार्धक्य आसुछि, चुटी पाची जाउछि, चेहरा रे झुर्री पड़ी जाउछि एवं शरीर रे फ्रेशनेस नहोने, ताकत रहुने, मेंटल हेल्थ ठीक रहुने लोकंगर कहीं विष गुड़ा खाइले जहाँ हम। तो बर्थ रो प्रॉब्लम ठीक कर पार ना कि आहार प्रॉब्लम भी ठीक कर पार ना। मृत्यु आम देखिले जन्म मृत्यु जरावती मृत्यु को ठीक करने को जाउछन्ती, किंतु देखला बेलू लोक आगु जो 100 बंचुले से 90 कि 80 कि 60 50 वर्ष लोक मरी जाउछन्ती। मृत्यु को भी ठीक कर पार ना। कौन हो मृत्यु को ठीक करने गले बयस बढ़े कौन उल्टा बयस कमाउछन्ती। जरा वार्धक्य असमय समस्त जेते देखिए छोट पिला माने आम समय तो तथापि 40 वर्ष बेलू चुटी केस पाचुला। बर्तमान आप देखिए यंग पिला माने 20 वर्ष 25 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष पिलांगर धड़ा धड़ा चुटी बाहरी पड़ुछि। ताहले कौन वार्धक्य को से अटकई पारना। आहार निद्रा भय मैथुन एवं इनसिक्योर बेसी लोक इनसिक्योर देखो यूट्यूब रे फिर दउछन यूट्यूब रे फिर माइक्रोफोन टिके म्यूट करंतु कि जण माइक्रोफोन ऑन करछन्ती माइक्रोफोन म्यूट करके कथा हो। हां प्रभु कहले आज एते क्लास में जॉइन हे दिनो आगरो टिके सिलाने टिके देखिनि तो यूट्यूब रे जेन वीडियो छडा है टिके माइक्रोफोन म्यूट करंतु। हां तो बांग्लादेश रे बर्तमान देखंतु केंती विभिन्न प्रकार अशांति चली, भारत रे मध्ये अशांति होवार चेष्टा चली। तो जेते भी मॉडर्न सॉल्यूशन बाहर करके चेष्टा कले से सॉल्यूशन तो किसी बाहर कर पारनु, से प्रॉब्लम रे आहुरी प्रॉब्लम बढ़े चलछि एवं नूतन प्रॉब्लम सृष्टि करी चलछि। तापर आज आमे देखिबा जे ए वैज्ञानिक जो विज्ञान युग रे आपण देखिबे सब टीवी रे बिलबोर्ड रे समस्त देखिबे आपण से कहूछि आपण जदी ब्रश को यूज करबे, टूथपेस्ट को यूज करबे आपण खुशी हेबे। से हसी हसी एडवर्टाइज देखथबो। आपण ए कार व्यवहार करबे खुशी ही जिवे, आपण लैपटॉप व्यवहार करबे खुशी ही जिवे। आमर प्रोडक्ट आपण व्यवहार करंतु आपण खुशी रे रहिबे। तो ए जो फॉल्स प्रॉमिस जो दउचंती वैज्ञानिक माने सेथु कोन देखाउची जे जो माने बहुत फेमस लोक माने अछंती बा जो मान को बहुत लोक जानिछंती जे माने बहुत माने समाज रे प्रतिष्ठित, किंतु से माने गोटे मिजरेबल लाइफ, गोटे दुखद जीवन यापन एवं एकाकी जीवन यापन बास करुचंती। समस्त बर्तमान गोटे ए मोबाइल टेक्नोलॉजी आसिलाटू घरे समस्त एकाकी ही गले, समस्त मोबाइल धरिकी बसिछंती, जानि पार नांती तार पाखरे जो लोक अछि से कोन चाहूची कोन नहीं, से मोबाइल न देखिले गोटे मिनिट रही पार नांती। तो ये कोन ये हैप्पीनेस रो एटा फॉल्स प्रॉमिस, हमर हैप्पीनेस रो फॉल्स
माने गोटे मेटेरियल ऊपर आम डिपेंडेंट हो जाऊे रियल हैप्पीनेस ना मोबाइल नहला माने छोट पिला माने बर्तमान मोबाइल नहले से हस्टाइल हो जाउछन्ति व्यवहार एवं से कौन कर विभिन्न प्रकार सेंस ग्रेटिफिकेशन फास्ट फूड दरकार हो फास्ट फूड रे कौन संगे संगे गुपचुप दरकार कि चाट दरकार कि बर्गर दरकार कि से मैगी दरकार 2 मिनिट रे इमिडिएटली हैप्पीनेस दरकार होउची किंतु प्रकृति आम इंद्रिय गुड़ाक संतुष्ट करने को गले अल्टीमेटली सेटा प्रकृति रे हैप्पीनेस हमको आनी पारिबो नाही उल्टा आम से इंद्रिय सहित जदि आनंद पाइबा को बेसी चेष्टा करबा ताहले आम असुविधा रे पड़िबा केमती असुविधा रे पड़िबा देखंतु वर्तमान मन करंतु हमर 5टी ज्ञानेन्द्रिय रही कौन कौन 5टी ज्ञानेन्द्रिय रही किए कहि परिबे हाथ उठांतु किए कहि परिबे 5टी ज्ञानेन्द्रिय हाँ बासंती कुंभकार माता जी कहतु 5टी ज्ञानेन्द्रिय ହେଲା ଆଖି କାନ ନାକ ଆଉ ଚର୍ମ आ गोटे रही गला जे जीभ जीभा वेरी गुड तो वर्तमान आम देखु आखि आखि रे जनकर जदि अटैचमेंट बहुत बढ़ी जीव आखि उपरे आपण हाथ रेस्ट को तळ कर दियंतु आखि उपरे जदि जणे बेसी अटैचमेंट हे जीव गोटे जीवर तार उदाहरण एठी दिया होची मथ मथ बोली गोटे जीव अच्छी से प्रजापति भलिया तार ब्राउन कलर थाए एवं एमाने माने कौन करती माने आलोक प्रति बहुत आकर्षित होती आप देखिए दीपावली आसो कौटी लाइट गोटे जलिले बाहर से गुड़ाए पोक आसती लाइट देखला माने से पोक मैंने आसती से लाइट पाखक आसवा तो भल लगे एवं बेले बेले एमती हुए जो दीपावली उत्सव कि घरे आजिकल तो कई दीप जलाऊ ना से लाइट को ऊपर एत आकर्षण थाए जे से लाइट भितर पशि जावाक से चाहते एवं बेले बेले से पशि जा जो कौन होता है मृत्यु होता है आलोक भितर पशिजे से निआ भितर पशिजे और जली पोड़ी से भितर मरीजे तो गोटे इंद्रिय सहित से टिके अधिका युक्त हेलारू अल्टीमेटली तार कौन है मृत्यु है आखि सहित से अटैचमेंट है तार सेटा मृत्युर कारण है तापर आम देखा कान सहित एटा आम मथर एग्जांपल है आखि कान सहित गोटे हरिण माने अच्छा हरिण माने कौन करती से माने बंशीर ध्वन शुणा भल लगे किंतु शिकारी माने जो हरिण को मारे को जाती हरिण सब चंचल होता है गोटे जगह स्थिर होकी रहे ना से शिकारी शिकार करें ना एम कर गन नौ कि धनुषर नौ एम करने को पड़ो एवं एम करने से हरिणटा टी स्थिर होगा कथा किंतु जेहेतु हरिणटा बहुत चंचल तो ये कौन करे शिकारी गोटे बंशी वादन करे बंशी वादन करने द्वारा हरिण तार दीटा कान को एत ऊपर को टेकिकी कौ दिगरु ये बंशी वादन आटा शुणा चेष्टा करे एवं से समय से किसी समय स्थिर हो जाए एवं से स्थिर है संगे संगे शिकारी व्याध जहाँ को आम कहे हंटर हरिण को गुड़ी करता है कि सर धनुषर हत्या करता है तो तार से जो शुणा कान सहित जोड़ी तार जो इंद्रिय संलग्न अच्छी कान सहित तार मृत्युर कारण हुए तापरे नाकरे नाकरे देखिए गोटे मस्क डियर बोली थाए आम ताको कस्तूरी मृग बोली कहू आपन कस्तूरीर बास्ना गोटे मृग कस्तूरी मृग तार नाभि गोटे गुड़म भाया गोटे थाए छोट गोल रोटे आबू भाया थाए एवं से मस्क बास्ना बाहर कस्तूरी बास्ना बाहर तो ये बास्नाटा एत अटैचमेंट हो जाए जिते से तार बास्ना बाहर से बास्ना को सब खोजी बोले कौटू आसूसी से बास्नाटा बोली से जानी पारे जे मोर नाभि बास्ना आसूसी बोली एवं बेले बेले यही जो तार जो नाक सहित बास्ना सहित से एत जड़ित हुए से न खाई न पी जंगल में खाली खोजी बोले जेहेतु तार पाखरे अच्छी से भावे जे ये अच्छी से बोली से अखिया अपिया खाली खोजी बुलिब ताकू लगुच पाखरे अच्छी किंतु से जानी पारे तार नाभि पाखरे अच्छी एवं खोजी खोजी अखिया अपिया से दिने तार मृत्युवरण हुए मस्ट डियर मृत्यु ये तार नाक सहित अटैच होगापी तार मृत्यु होता है तापर जीभर अटैचमेंट आपण मैंने समस्ते देखी पोखरी रे माछ माने थांती एवं बेले बेले जो माने माछ मारिबा को जाती से गोटे गोटे बड़ कौन स्टिक रो गोटे एंड रे गोटे नाइलॉन रस्सी बांधिबे एवं से गोटे कंटा लगे से कंटारे किसी खाद्य किसी अटा देबे किंबा
अर्थवर्म जोटा आम कहू केंचुआ केंचुआ बा अर्थवर्म लगेदेवे कि कौन प्रकार खाद्य टी देखिए माछ को खाइबा को देवे तो माछ तार जीवा उपर तार कंट्रोल नहीं पोखरी भितर बहुत खाद्य रही किंतु जेहेतु तार जीवा उपर कंट्रोल नहीं कहीं जीवन में आमको भी एमती विभिन्न प्रकार एमती प्ररोचना आसे एवं से पछरे आपण जानिबे जे से प्ररोचना पछरे आमको भी सेमती फसेबा चेष्टा करा होची विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज देखा होची टीवी रे आपण देखबे विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज देखा हबो एवं कहबे एटा को तुमे व्यवहार करबे जदि तुमे खुशी रे रहबो तुमे थम्स अप पीले टेस्ट द थंडर हैं तापरे से कहू जे डर के आगे जीत है ड्यू पीबे जदि डर के आगे जीत है तापरे पेप्सी एमती टाइप विभिन्न सेटा किंतु से माने जोटा बिक्री करछन्ती सेटा पॉइजन किंतु से माने एमती आपन को देखिबे जेमती ई जिंसटा को व्यवहार करले तो खुशी रे रहबो ठीक से फिश बा माछ एते खाद्य अछि सेटा को न खाई कि से कंटारे जो झुलुची ताको से बाडी को हलौची जतेले तो बंसी तेरे कहती बंसी टाको जतेले हलौची सेतेले से खाद्यटा भी हलुची एवं सेथिरे से आकर्षित होई जतेले माछ ताको खाइबा को जाउची संगे संगे तार मुहटा से कंटारे फसुची एवं सेटा मध्ये तार मृत्युर कारण होउची एवं टच बा छुईबा एथिरे हाथीर उदाहरण दिया होउची बड़ बड़ दंता हाथी माने जंगल रे थांती बहुत तांकर शक्ति बहुत बेसी थाए किंतु तांकर गोटे तांकर दुर्बलता थाए जे से तांकर चर्म सुख पाइबारे से माने बहुत तांकर अटैचमेंट थाए तो ए हाथी मान केमती जंगल रे धरा हो जानिछन्ती से माने कोन करबे गोटे माई हाथी को आनिकी गोटे रखिदेवे जंगल भितर एवं ता पछे गोटे बहुत बड़ गात खोला हेतिबो 10 फुट बाय 10 फुट बा 10 फुट बाय 20 फुट रो गात खोलिबे भीतर को मध्य 20 फुट गहिरा थिबो एवं ता ऊपर बाउंस फाउंस देकी पत्र पत्र ढांकी देथिबे जेमती हाथी जानि पारिबनी एठी गड्डा अछि खात अछि बोली एवं जेतेबेले से माई हाथी को अंडा हाथी देखिबो ता सहित से मिसिबा को आसीबो ताकू माने अट्रैक्शन हेकी ता पछकु जेतेबेले आसीबो से समय संगे संगे से गात भीतर जेतेबेले गोड़ देबो से हाथीटा गात भीतर पड़ी के आइदर तार शिकार कराबो नले तार दांत काटी नेबे नले ताकू नै के विभिन्न प्रकार रो मेहनत वाला काम करेबे एई प्रकार रे हाथी भी तार जीवन ए जो टच बा चर्म सुख पाइबा पई हाथी मध्य तार जीवन हरै थाए तो आमे उदाहरण देखिले आखि पई मत देखिबार अट्रैक्शन पई मत बा जो बड़ धरण प्रजापति एवं कीट पतंग माने मृत्यु होती कान रे हरिण मृत्यु हुए बास्ना ग्रहण करने नाक मस डियर मृत्यु हुए जीवा को कंट्रोल न करी फिश मृत्यु हुए एवं स्पर्श शक्ति उपर कंट्रोल न करबा जोगु बा टच सेंसेशन चर्म उपर कंट्रोल न रहबा जोगु हाथी मृत्यु वरण करे तो मनुष्यर कथा कौन कहबा मनुष्य तार आखि रे भी तार अटैचमेंट अछि तार कान रे भी अटैचमेंट अछि नाक रे भी अटैचमेंट अछि जीवा रे भी अटैचमेंट अछि एवं स्पर्श चर्मर स्पर्श सुख रे मध्ये तार अटैचमेंट अछि तो ए चारटा जार पाखरे अछि तार अवस्था कौन हबो तो वर्तमान आम देखिला जानिला जे आमे ए इंद्रिय सुखटा हमर जीवन रो उद्देश्य नहे इंद्रिय सुख जदि आमे करबा बहुत जदि देखिबे मोबाइल देखिबे पिला मानकर हेल्थ मेंटल हेल्थ खराब हो जाउची तार अटेंशन स्पान खराब हो जाउची रील देखुचंती 30 सेकंड रे गुटे रील तांकर अटेंशन स्पान 30 सेकंड बही धरि पढला बेलको 5 मिनिट पुणी मोबाइल देखा इच्छा होची 2 मिनिट अटेंशन पूरा कमी जाउची मोबाइल जो आखि रे समस्त चश्मा लागि जाउची एवं ब्रेन रे हेल्थ मध्ये खराब होची आखि तापर कान रे मध्ये विभिन्न प्रकार रो खराब कथा गुडा आज काली इंटरनेट रे अछि घरे मध्ये से व्यवहार करछन्ती से बलिया भाषा टपरी भाषा गुडा को घरे मध्ये पिला माने व्यवहार करछन्ती तापर एई प्रकार ए जो विभिन्न प्रकार रास्ता रे फास्ट फूड खाद्य खाउछन्ती जीवा पर कंट्रोल नै ता द्वारा छोट पिला माने मोटा हे जाउछन्ती आज काली बहुत पिला छुआ जार घरे ब्रॉयलर चिकन होउची से ब्रॉयलर चिकन रे ताकू शीघ्र बड़ करिया पे एमती केमिकल दिया होउची ताकू खाइला परे से छोट पिला माने मध्ये असमय रे ताकर परिपक्वता हे जाउची बहुत मोटा हे जाउछन्ती 7 क्लास पढुतबो से किंतु गोटे महिला भलिया दिसतो गोटे मैरिड लेडी भलिया दिसतो एई सब प्रॉब्लम जीवार एवं ताको ओबेसिटी होउची ब्लड प्रेशर होउची डायबिटीज बहुत अल्प समय रो डायबिटीज हे जाउची ता द्वारा हमें जानू छे सेमते सब प्रकार रो हमरो एग्जांपल जदि नेबा इंद्रिय जदि सुख ऊपर भोग करिया चेष्टा करबा खुशी रहया चेष्टा करबा ताहले हमें सेथरे फेलियर हेबा मृत्यु आड़ को से जीव तो वर्तमान हमें बुझिबा जे ताले मनुष्य किपरि भाबरे ई
सुख पाइब किपरि भाव रे खुशी पाइब कहीं समस्ते तो आम सर्च फॉर हैप्पीनेस अच्छु खुशी पाइबार रास्ता कौन ये मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन तो बर्तमान अच्छी मनुष्य जीवन उद्देश्य हूँ आम जानिबा ज्ञान अर्जन करिबा ज्ञान अर्जन करिबा माने आम जानिबा को पड़िबो को विषय जानिबा को पड़िबो प्रथम है जे एई जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रियल प्रॉब्लम यार परमानेंट सॉल्यूशन कौन आपण गोटे प्रोडक्ट किनिले से जब असुविधा अच्छी सांगे सांगे आपण से जहाँ कि फेरइबे कहे ये जिनसा ठीक ना तो मनुष्य शरीर दिखाई मनुष्य शरीर जन्म हो मृत्यु हो वार्धक्य हो रोग ये तो हमको दरकार नहीं तो आम जानवा चेष्टा करने कथा जे या प्रोब्लेम रो कारण कौन एवं तार केमती आम निदान करवा परमानेंट निदान यहाँ हूँ आम जीवन रो उद्देश्य परमानेंट निदान खोजा चेष्टा करवा जमती एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर जो तीनोटी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक लिखि दिंतु गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ होची ए चारोटी प्रॉब्लम रो परमानेंट सॉल्यूशन एवं आमे तीन प्रकार तापर किमती भाव रे आमे रिलीफ पाइबा बा मुक्ति पाइबा कहीं मनुष्य जीवन में जब जड़े मरवा को जाऊँगी जमी छेली मान को आप देखिए रास्ता कड़े केनाल कड़े से कंसई मैंने अच्छा छेली मान को लाइन कर बांधि दौरान एवं गोटे छेली को बाकी 15टा छेली अच्छा तार सामने गोटे छेली को नहीं जाऊँ टाणी टाणी नहीं जाऊँ मारिकी ओल्टा झुलेकी तार मांस काटिकी बिकुंट एवं ता सामने आर जो छेलीटा अच्छे किसी घास दे से खाऊ कहीं डिस्क्रिमिनेट जानी पार ना आमको नहीं मरा हे किंतु गोटे मनुष्य को सेमती जब बांधि थे गोटे गोटे मनुष्य को नहीं एमती मारिकी उल्टे रखिले से मनुष्य आ खाई पार जदि खाऊँ तार बुद्धि ना कि जब प्रकृति मनुष्य हो आम समस्ते मरवा को जाऊे आम समस्त रोग होम समस्त वार्धक्य हो तो यार प्रोब्लेम सॉल्यूशन आम सबुदिन तार गोटे परमानेंट रिलीफ आमको दरकार आमको कौन दरकार आमको गोटे एमती चिरंतन जीवन दरकार कहीं आम समस्त भीतर से इच्छा अच्छी जे आम सबुदिन एमती खुशी रे बंची था बर्तमान आप देखो सुंदर घर तैयारी कर घर मुंड पाखे मुचुड़ा देकी आराम रे बस कि चौकी रे बस टीपय कि टेबुल लिखुंट किंतु ये दिनटा रहा आप एत जो मेहनत करते जिन सजाई ये सब जिन गोटे समय आप छीनि निब कि आम चाहूँ कौन आम एमती गोटे आनंद जीवन यापन करती एमती शरीर आमको साथ दिंता रोग आसंता नहीं वार्धक्य आसंता नहीं सब शांति था लेके चलू मैन बोली गीत अच्छे ना एक ऐसे गगन के तले जहाँ दुख भी दुख न केवल प्यार ही प्यार पले सब खाली आनंद खुशी समस्ते भल पाइबा थी से जगह सब खुशी थी सब आनंद आम जीवन यापन करवा अवश्य इस्कन आमको से दौची प्रत्येक दिन जो मैंने आसुच्च से खुशी रे मंदिर रे भगवान कर पूजा करके कीर्तन कर संडे रे केते खुशी रे आम खाऊचे पीऊचे भोजी करूचे हसुचे एवं से दिनटा से 4 घंटा का 3 घंटा 4 घंटा आम सब दुख भूली जाऊे किंतु आमको कौन दरकार एमती गोटे वातावरण सबुदिन दरकार एटर्नाल हैप्पीनेस शांति एवं यहीपरि सुखरे आम दिन कटेवा कथा तो आम से कौन करिया पड़िबो याकू जानिबा को हेले बा ए विषय आमको ज्ञान अर्जन करिया पड़िबो एटा केमती आम अचीव करि परिबा केमती अचीव करि परिबा आमको प्रथमे जानिबा को पड़िबो जे हमर जो प्रॉब्लम अछि से प्रॉब्लम रो मूल कारण कौन ये जो जन्म हो कि मृत्यु हो कि जरा हो कि व्याधि हो कि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक यार मूल कारण कौन एवं द्वितीय कौन यही सब कौटू आसूची प्रोब्लेम गुड़ाक आसूची कौटी तार उद्गम स्थल कौन कारण कौन एवं उद्गम स्थल कौन ये दुईटा जिन हमको विषय आमको इनक्वारी करने को पड़ो यहाँ हूँ मनुष्य जीवन उद्देश्य जदि छेली मैंने मरी जाऊँच कि इनक्वारी ना कि आम एमती मरी जाऊा चुपचाप जब बसीचे खाओ पिओ ऐश करो केते दिन खाओ पिओ ऐश करो मुंड उपरे तलवार लटकुची तो आमर इनक्वारी करने कथा ये कारण तार रूट कज बा मुख्य कारण एवं या कौटू आसूचे सब असुविधा तो ये कालीर पाठ रही जाता जो इंट्रोडक्शन सेक्शन आमर थिला टिके समय आमर कमिगला 9टा शीघ्र हो गला बर्तमान आम देखा जे द्वितीय दिन में आम आग को बढ़िबा
तो गतकाली पाठ ए डे 2 लिखि दियंतु आपण जितकी लिखि दियंतु डायरी रे डे 2 लिखि दियंतु डे 2 आज आरंभ हबा तो आज हमर विषय वस्तु थिला डज गॉड एग्जिस्ट भगवान प्रकृति रे अछंती कि गोटे प्रश्न एवं द्वितीय प्रश्न होची इज स्क्रिप्चर द वर्ड ऑफ गॉड जो शास्त्र स्क्रिप्चर माने होची शास्त्र पुराण पोथी वेद ए गुडा को हमें कहूची स्क्रिप्चर बोली कहूची हमर हिंदू स्क्रिप्चर रे 18टा पुराण अछि 4टा वेद अछि 108 उपनिषद अछि पुणी इतिहास अछि एवं विभिन्न शास्त्र गुडा रही तो इटा प्रकृति भगवान वाणी की दुईटा प्रश्न तो आपन को पचारुछि गोटे छोट प्रश्न पचारुछि भगवान अछंती की उत्तर दियंतु हाँ ना नहीं हाथ उठातु हाँ बासंती कुंभकार माताजी कहतु अछंती भगवान निश्चय अछंती हाँ भगवान अछंती कहउछंती किंतु कौन प्रमाण अछि भगवान अछंती बोली आजिकाली वैज्ञानिक जुग रे आपण कहि देले तो केही मानिबे नहीं आपण को प्रमाण करिया को पड़िबो कौन प्रमाण अछि काहेकि ना माने हम शरीर से प्रकृति जो अछि हमें निजे निजे ऑटोमेटिक निश्वास नउछु हमर शरीर पूरा पूरी गोटे सिस्टमैटिकली चली जदि भगवान न थांते ताले ए सब हे पात बहुत सुंदर उत्तर देइछंती आउ के कहबे भगवान अछंती कि एवं तार प्रमाण कौन आपण हैंड रेज करछि तळकु कर दियंतु मु कर दोछि आउ के कहबे भगवान अछंती जदि तार प्रमाण कौन ठीक अछि आमे आकु बढ़िबा तो प्रथम प्रश्न होछि प्रकृति भगवान अछंती की हैं तो वर्तमान हमको वैज्ञानिक प्रमाण दरकार कहीं वर्तमान वैज्ञानिक जुग रे लोक माने ए वैज्ञानिक माने कौन विज्ञान जो विज्ञान अच्छे विज्ञान गोटे छोट मोट विज्ञान तथापि भी लोक माने अल्प पाठ पढ़ी कि अल्प विद्या भयंकर ही वर्तमान आम सोसाइटी रे जो माने पाठ पढ़ुଛନ୍ତି अल्प विद्या पढ़ी कि भगवान को एक्जिस्टेंस ऊपर मध्य बहुत लोक सेटा को मध्य चैलेंज करछंती बा ताकू मध्य आह्वान दउछंती जे भगवान प्रकृति नहांती बोली बहुत लोक आह्वान करछंती तो वर्तमान देखबा भगवान अछंती बोली केमती प्रमाण करे को पड़िबो काहेकि भगवान अछंती ना ना ए जिनसटा केतेबेले जीव जंतु माने प्रश्न उठेबे नाही काहेकि सेमानकर एते इंटेलिजेंस नाही जे सेमाने बुझी पारिबेनी जे हमको समको के जने नियंत्रण करछि हम ऊपर जने सत्ता अछि बोली सेमानकर एतकी बुद्धि नाही एटा केवल मनुष्य ही प्रश्न करि पारिबो भगवान अछंती ना नाही एवं यातर उत्तर पाइबा को हेले मध्य भगवान आम मुंडरे बुद्धि देइछंती हायर इंटेलिजेंस देइछंती जोटा कि हमको पशुठारु हमको अलगा करके रखुची मनुष्य पाखरे तो आमे से बुद्धि लगे कि आमे बुझिबा को चेष्टा करबा आमे जदि बुद्धि लगे चेष्टा करबा नाही कोन हेतिला आहार निद्रा भय मथुन समान होता पशु भी नराना धर्म ही तेषु अधिक विशेष धर्म ही ना पशु भी समान आमे जदि ए प्रश्न करबा नाही ताले पशु आम भितर किछि डिफरेंस नाही एवं जो माने एमती केवल आहार निद्रा भय मथुन करिकी सकाळ उठुचंती हैं खाउचंती ऑफिस जाउचंती बा निजर काम रे जाउचंती अर्निंग करूचंती एवं रात्रि आसिक सोई जाउचंती एवं स्त्री संग करूचंती एवं गुटे दिन मरि जाउचंती ताले लिटरली माने माने आक्षरिक रूप रे से माने गुटे पशु भलिया जीवन यापन करूचंती गोटे छोट स्टोरी कहबी जे थरे जने बंधु जिते विदेश गले तांका पाखरे गोटे मर्सिडीज गाड़ी थिला मर्सिडीज बेंच लक्ष लक्ष टंका से गाड़ी रो दाम से विदेश गला बेलू तांका सांग पाखरे से गाड़ीटा छाड़ीदेले एवं कहले ए गाड़ीटा को तू व्यवहार करिबु मु तो जदि कोठी पके के रखिबे गाड़ीटा खराब हे जिवो आ एते महंगा गाड़ी रो यूज न होबाटा भी ठीक नुहे तू किछि यूज करिबु तो से फ्रेंड ताकू गाड़ी को छाड़ी के पळेई छंती ये तांकर सांग कोन करछि से एक्चुअली जने चासी तार एते बुद्धि नाही तार कम बुद्धि वाला लोक से कौन करे ट्रैक्टर रे लंगल फसे बड़ जो लुहा लंगल फसे से चाष करे गोटे समय तार ट्रैक्टर टी जिते खराब हो जाइए से मर्सिडीज गाड़ी पछरे तार लंगलटा को लगे देइछि आ चाष करिछि बुझी पारछन मर्सिडीज गाड़ी को पर्पस पय दरकार बहुत स्मूथली से रास्ता रे जीव बहुत टेक्नोलॉजी अछि किंतु ताकू से देइकि गोटे छोटिया काम बेसिक फल करूछि जोटा जोटा गोटे ट्रैक्टर जो काम करि पारबो से काम रे से मर्सिडीज गाड़ी को लगे देइछि एवं वर्ष पर जिते तार सांग फेरिक आईसी
से मर्सिडीज गाड़ी किसी अवस्था ना ठीक से आमको ए शरीर दिखाई शरीर बहुत पशु मान बहुत हाईफाई शरीर एते ब्रेन भितर एते न्यूरॉन्स अच्छी एते कॉम्प्लिकेटेड विषय से बुझी पारुची कहि पारुची रिसर्च करि पारुची एते कॉम्प्लिकेटेड जिंस तयारी करि पारुची जदि इटा को से आहार निद्रा भय मैथुन जोटा कि पशु माने करूचंती गोटे कुकुर करि पकाउची गोटे गाई छेली मेंढा बेंग करि पकाउची से काम रे जदि हमें ए हमर बुद्धि को लगे देबा ताले मर्सिडीज गाड़ी को क्षेत्र में लगेला ठरो आहुरी हीन कर्म हो जिवो तो आमे देखिबा प्रूफ हमर बुद्धि लगे के देखिबा प्रकृति भगवान अछंती ना नहीं हमको बुद्धि लगे पड़िबो तो जेंति माताजी कहिले जे हमर प्रत्येक आवश्यकता पई किछि ना किछि प्रकृति रे तार जोगाण अछि बा ताकू फुलफिलमेंट करिया पई जोगै देबा पई हमको ऑक्सीजन दरकार अछि प्रकृति रे ऑक्सीजन अछि हमको जल दरकार अछि प्रकृति रे जल दरकार अछि हमको खाद्य दरकार अछि प्रकृति रे खाद्य दरकार खाद्य अछि हमको सनलाइट दरकार अछि प्रकृति रे सनलाइट अछि तो जहाँ किसी आमर आवश्यकता रही हमको विभिन्न जन्म समय जन्म हो मृत्यु हो जरा हो व्याधि हो सब जिनस जहाँ किसी हमको दरकार हो से सब जिनस प्रकृति रे मेडिसिन प्रत्येक प्लांट किसी ना किसी मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर्टी रही तो आपण देखिए आजिकल सीना आमर एत मेडिसिन आम खाऊे कि आगु आमर ये परिवेश रु गुड़ाए मेडिसिन लोक नहीं क्या जदि जो जंडिस हे से कौन कर से जो कौन झरा से फाड़ी पत्र को सिझे पीबे जंडिस दूर हो बेले बेले मेलेरिया दूर हो जाए नीम हकीम आगु निम्ब पत्र गुड़ाए जिन मेडिसिन तैयारी होता तो यहीपरि आमर जहाँ किसी आवश्यकता अच्छी ये प्रकृति सब जिनस किसी ना कि निदान रही तो यहाँ बाय चांस हे ना बाय चांस गोटे जिनस हो पार बाय चांस दुईटा जिनस हो पार एव्री नीड फुलफिलमेंट रहिबो दिस इज इम्पॉसिबल सेटा स्पेसिफिकली तैयारी न करले सेमती हेई पारिबो नाही आपण गोटे होटल को जिबे सेठी होटल खाइबा पई रेस्टोरेंट अछि सोबा पई खट अछि मोबाइल चार्ज करिया पई प्लग पिन अछि गाधीबा पई स्विमिंग पूल अछि बॉडी मसाज पई जिम एक्सरसाइज करिया पई जिम अछि सब जिंस कोन बाय चांस हे जायछि होटल ता कोन बाय चांस हे जिवो आपण मरुभूमि को जिबे किंबा जंगल भीतर को जिबे हां खाइबा पई एते सुविधा नहीं सेठी किंतु हमको जिते अरेंजमेंट कराई ये अरेंजमेंट गुड़ाक ऑटोमेटिक हो पारिबो नहीं द्वितीय आवश्यक प्रत्येक क्रिएशन बा प्रत्येक कृति बा प्रत्येक तैयारी हेची जो जिनस तार पछरे गुटे तैयारी करिवार लोक अछि बा तैयारी करिवार व्यक्ति रहिछि क्रिएशन इंप्लाइज ए क्रिएटर माने जे ताको तैयारी करि तो बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक ये आजिकल अल्प पाठ पढ़ी प्रश्न कर भगवान सत्ता पर जो मैंने चैलेंज कर विदेश रे जो मैंने भी विभिन्न प्रकार रिसर्च कर बहुत बड़ बड़ थियोरी बाहर कर विभिन्न लॉ बाहर कर न्यूटन भी बहुत बड़ भगवत विश्वासी थे गॉड उपर बहुत विश्वास थिला एवं से जेहेतु जा टिके भी ज्ञान बढ़ी से निश्चित भाव में आश्चर्य हम जे एते ब्रह्मांडटा बुलुछि केमती एते ब्रह्मांडटा एते गोटे प्रॉपर वे रे चली केमती बिना हायर इंटेलिजेंस रे बिना बुद्धि रे तो आमे घड़ी तैयारी करि पार नै आ बिना बुद्धि रे एते दिन राति ग्रह तारा नक्षत्र सब बुलुछि वर्षा पुणी वर्षा के सफा रिसाइकल एते होछि जेमती मनुष्य असरंती समय सेठी जीवन यापन करि पारुछि गोटे स्टोरी अच्छी न्यूटन थरे कौन करथिले तांगर जण सांग से माइक्रोफोन म्यूट करंतु कि जण माइक्रोफोन ऑन होचे हां तो न्यूटन कौन करथिले तांगर जण सांग थिला से एथिस्ट थिले एथिस्ट माने उड़िया रे हम कोन कहूचे जो माने भगवान ऊपर विश्वास करंती नहीं तो कौन कहंती उड़िया रे ताकू कि जे एथिस्ट थाए ताकू कहंती एथिस्ट बा जो माने भगवान ऊपर विश्वास नास्तिक नास्तिक होते आस्तिक माने जार भगवान ऊपर विश्वास से आस्तिक एवं जार भगवान ऊपर विश्वास नहीं से नास्तिक तांतर नास्तिक बंधु थिले एवं सब बेले से न्यूटन को सहित कथबार्ता होती एवं नास्तिक माने बहुत से माने विभिन्न प्रकार आर्गुमेंट भी करती माइक्रोफोन कार अनुच्छेद के बंद कर देबे तो
थरे कौन कर न्यूटन गोटे सोलर सिस्टम बा सौर जगत गोटे मॉडल तैयारी कर से मॉडल तैयारी करने गोटे काठ बाक्स मझे सूर्य अच्छी तापर बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एमती विभिन्न ग्रह मान तैयारी कर से पृथ्वी चारिपटे चंद्र सैटेलाइट बुल चाबी मारले स्प्रिंग टाइड कि चाबी छाड़देले से सब गुड़ाक बुल माने ग्रह गुड़ाक जमी बुल माने तार उपग्रह मान भी बुड़ पृथ्वी चारिपटे चंद्र बुल चंद्र बुलवा संगे संगे बुल एमती टाइप रे स्प्रिंग रे गोटे मॉडल तैयारी कर तो से नास्तिक सांग जो देखिले चाबी लगेला जो बुलिला बहुत खुशी हो गले नास्तिक माने विज्ञान चिंताधारा वैज्ञानिक चिंताधारा थाए तो सांगे सांगे से कहले जे एमती गोटे मॉडल मो पाई मध्य तैयारी करदे आउ जहाँ जिनस तैयारी दरकार आ मु तते देबी तो नास्तिक मानकर जो माने वैज्ञानिक मान नास्तिक वैज्ञानिक माने तांकर कौन थाए आर्गुमेंट जे सौर जगत हो कि यूनिवर्स हो एटा केमती तैयारी होइचे बिग बैंग थ्योरी से माने बताते थ्योरी माने दुईटा बड़ बड़ पिंड थिला से पिंड उभय भितर तांकर भितर बाड़ी हेले एवं ए ब्रह्मांड सृष्टि होला माने तांकर मिनिमम लगेया कथा जे दुईटा जदी पिंड थिला से पिंड आगरु थिला ना तो से पिंड को के सृष्टि कला दुईटा पिंड थिला स्पेस अछि स्पेस कोठु आसिला समय कोठु आसिला ए सब एनर्जी गुडा कोठु आसिला तो से माने एंती मूर्ख भली आर्गुमेंट करंती जो माने नास्तिक थांती से भी मूर्ख भली सब बेले करूथिले एवं न्यूटन को बहुत राग थिले सुद्धा से निजर राग को कंट्रोल करथिले ठीक समय मु तुमको गोटे पाठ पढ़ेबी शिक्षा देबी तो से दिन जेतेबेले से एमती गोटे मॉडल तैयारी करे कहले न्यूटन कहले या को शिक्षा देबा समय आसी जायछि एवं से कहले एटा गोटे आश्चर्यजनक जिनस होइछि बंधु आ प्रकृति मु ए मॉडल ता तैयारी करबा पई आनिथिली जो हमर जो प्राय फॉरेन रे से मन तांगर कोन करती तांगर गोडाउन थाए माने घर तल तले गोटे आ गोटे गोडाउन से माने रखि थांती अंडरग्राउंड रखि थांती सेठी तांगर विभिन्न प्रकार से माने एमती काम करंती जोटा तांगर सेठी सब हाथ हथियार थाए एमती विभिन्न प्रकार क्रिएटिव कार्य करंती तो से कहले मु गोडाउन रे आनी प्लास्टर ऑफ पेरिस काठ कंटा स्प्रिंग एमती सब जिनस रखी दिली एवं राति रे गत काली राति रे हमर एठी गोटे अर्थक्वेक हैला बा भूमिकंप हैला एवं भूमिकंप है कि आर दिन मुझे जाइए देखिलारू एमती गोटे मॉडल तैयारी हो जाइए से पानी प्लास्टर पेरिस पर पड़ जाइए से काठ उपर पड़ जाइए मिसी जाइए जो हली की जोरे जो रूम टा हली एमती गोटे मॉडल तैयारी हो जाइए आउ तो ता सांग हसिले कहले मते तू मूर्ख बोली भाबुछु एमती अर्थक्वेक आसिकरी अर्थक्वेक आसिक से प्लास्टर पर से पानी पड़ी के से सुखी जीव से छेतरा हो जीव काठ भांगी जीव से पाखरे पड़िबो कंटा बाड़ी हो स्प्रिंग तार जगह लगी ग्रह नक्षत्र गोल गोल हो रंग हो मरकुरी छोट शुक्र बड़ पृथ्वी बड़ एमती सब से पुणी चाबी मारले बुल यहाँ कौन एक्सीडेंटली एमती हो जाए न्यूटन कहले हाँ एक्सीडेंटली जेडे धरण अर्थक्वेक है सब बाड़ा बुड़ी एमती तो गोटे मॉडल तैयारी हो गला सांग कहले तोर जदि तैयारी करबार नाही तो मना कर दे कहीं मते एमती मूर्ख तैयारी करते ऑटोमेटिक कौन सब हुए बाय चांस एमती ऑटोमेटिक हो गला गोटे अर्थक्वेक रे से न्यूटन कहले ताल तू जदि कहू कि छोट मॉडल टा ऑटोमेटिक हो पारिबो नाही बड़ मॉडल जो ओरिजिनल मॉडल से केमती ऑटोमेटिक हो गला बोली तू कहू ताकू के नियंत्रण करूनांती ए छोटे मॉडल तैयारी करबा पछरे जने क्रिएटर अछि आइ बड़ मॉडल जो घुरुछि तार पछरे के क्रिएटर नाही बोली तू केमती युक्ति करूछु तो तांगा सांगर नास्तिक सांगर से समस्या रियलाइज कले प्रकृति से बुझिले ठीक कथा तो ये छोट मॉडल तैयारी करबा जदि गोटे एते हायर इंटेलिजेंस दरकार होची जनकर इंटर माने जणे इंटरफेयर कले जे कि ही परबी ए बड़ मॉडल टा ऑटोमेटिक होची बोली कहबाटा मोर मूर्खता सेठु से रियलाइज कले एवं आमे समस्त जानिछु जणे जदि समुद्र रे चली चली जाउची तर जे लोक गोटे समुद्र रे चली चली गला एवं देखिला गोटे घड़ी टे सब समुद्र बाली रे पड़िছে घड़ी रोलेक्स घड़ी बहुत महंगा घड़ी बामु जो पिंदी एटा भी गोटे घड़ी से गोटे घड़ी पाइला आ से भाविला जे एटा बोधे समुद्र लहड़ी द्वारा ये घड़ी सृष्टि हो गला समुद्र लहड़ी बाली रे जो बाड़ी होची घड़ीटा सृष्टि हो गला से टाइम बतौची से नंबर आसी जाइछि सेमति जदि भाबिबो जणे सेटा तार मूर्खता बा तार बाचलामी बा पागलामी तापरे आमे देखिबा तो एथुर आमे कोन जानले
प्रथमे फास्ट भगवान उपस्थित रहबार प्रथम क्राइटेरिया है जे आम प्रत्येक आवश्यकता किसी ना किसी सुविधा आम पाखे रही पूरण करवा प्रत्येक आवश्यकता पूरण करने आम पाखे सुविधा रही। द्वितीय प्रत्येक कृति पछरे जड़े क्रिएटर बा जड़े कलाकार दरकार क्रिएशन पछरे जड़े क्रिएटर दरकार। एवं तृतीय अच्छे लॉ लॉ थाए कौन कौन लॉ से न्यूटन तो 3टा लॉ तैयारी करथिले। प्रथम लॉ रे कहले जे प्रत्येक वस्तु गतिशील अवस्था रे थिबा पर्यंत गतिशील थाए जेतेबेले पर्यंत बाह्य शक्ति द्वारा तार गति को अटका न जाए फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ कौन कहउछन्ती प्रत्येक क्रियार प्रतिक्रिया थाए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ। आ कोन फल माने माध्याकर्षण शक्ति रो नियम पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को तार केंद्र आड़ को आकर्षण करे माध्याकर्षण ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी अच्छे। तापर कोन आर्किमिडीज आर्किमिडीज लॉ अच्छे। आर्किमिडीज लॉ कोन गोटे वस्तु को पानी भीतर पुरेले से जेतिकी जल अपसारण करे से वस्तुर ओजन सेतिकी बा से वस्तुर वॉल्यूम सेतिकी से आर्किमिडीज लॉ अच्छे। विभिन्न प्रकार लॉ अच्छे। तो ये लॉ गुड़ाक कौन न्यूटन आसवा पूर्व एवरी एक्शन रो ऑपोजिट रिएक्शन नथिला। न्यूटन आसिला पर से लॉ माने न्यूटन आसवा पूर्व एप्पल गुड़ाक कौन गछरु पड़ी ऊपर को पड़ौथिले न्यूटन लॉ तैयारी कलारु से माटी को पड़ले नाही सेटा लॉ थिला माने खाली सेटा डिस्कवर करचंदी। तो प्रत्येक नियम पछरे जेमती आमे दिन होछि राति होछि हैं सूर्य लाइट गति करूछि 3 लाख किलोमीटर स्पीड रे लाइट गति करूछि ए लाइट जो गति करवा जो नियम टा अच्छी एटा कौन नियम बाहर करवा पूर्व नथिला नियम सब प्रकार प्रत्येक क्षेत्र नियम जो गुड़ाक थिला आमे सेटा को वर्तमान आविष्कार सेना करूछि किंतु ए नियम अछि एवं नियम पछरे जणे जेते आमे ट्रैफिक बाम पटरे जीव हमर इंडिया रे लेफ्ट साइड रे जीवे अमेरिका रे आपण राइट साइड ट्रैफिक अछि ताको के तैयारी करछि जणे लॉ मेकर तैयारी करछि। तो नियम अछि माने नियम को तैयारी करबा लोक मध्य अछंती। तो ये 3टा आमर प्रूफ अच्छी जो थ्रू आम जापर भगवान अच्छा। बर्तमान समस्ते बुझीगले कौन कौन थिला किए कहीपर हाथ टेक कहतु कौन कौन भगवान अच्छा तार प्रमाण कौन कौन हाथ उठातु जो मैंने लिखिं समस्ते लिखि कथा बासंती कुंभकार माताजी खाली कहते आउ कहीं कहे ना खगेश्वर प्रभु अच्छा स्मृति राणी अच्छा अर्चिता माताजी अंजलि महत्तम गुआलू प्रभु प्रिंस देवता सोनालिका माताजी जसकेतन प्रभु समस्त किसी ना किसी कहवा कथा ठीक अच्छे। बासंती माताजी हाथ उठे कहतु गोटे आपन कहतु फर्स्ट हमर सब जहा किसी भी हम पय आवश्यकता अछि से सबरो पूरण पय सब किछ हम पय प्रथम रो तयारी हे कि अछि। ठीक अछि एटा आपन आगरो भी कहितले आपन निजे ए जिंसरा निजे आडू कहितले सेटा सेथरे बाहरला। द्वितीय अर्चिता माते द्वितीय रे कहंतु कोन अछि प्रूफ ऑफ गॉड रे हरे कृष्ण प्रभु जदि गोटे क्रिएशंस अछि देन जने क्रिएटर मध्ये अछि। वेरी गुड गोटे क्रिएशन अछि तार क्रिएटर टे मध्ये रहिचंदी। अच्छा तापरे आउ ये जने सब क्रिएशंस को कंट्रोल करछंती। 3 नंबर टा कोन के कहिबे 3 नंबर भगवान करो भागीरथी प्रभु कहतु 3 नंबर कौन 3 नंबर प्रमाण लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रभु जी लॉ ऑफ ग्रेविटी नुह नियम तैयारी करवा प्रत्येक नियम पछरे जने नियम तैयारी करवा लोक अछंती ग्रेविटी लॉ हो कि जहाँ भी लॉ अच्छी हमर मेंडल्स लॉ हो कि जहाँ भी अच्छी प्रत्येक नियम पछरे जने नियम कर्ता अछंती एवं से नियम प्रणयनकारी होचंती भगवान सेटा भी गुटे प्रमाण। तो बर्तमान आम डेफिनेशन भगवान को अवधारणा कौन अवधारणा माने प्रत्येक सभ्यता रे से माने भगवान को अवधारणा रही अवधारणा माने डेफिनेशन बा जो कॉन्सेप्ट। तो भगवान आम भगवान किए जानिनु आम वर्तमान किंतु भगवान आम क्या कहवा कौन क्राइटेरिया थिले आम जन को भगवान कहि परिबा सेठी आम देखु कौन कौन क्राइटेरिया भगवान पई दरकार। तो ये गोटे चित्र दिया है जे जड़े
ବସିକି ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପୁଅଟା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ହେ ମା ଶୁଣିକି ସେ କଣ କରୁଛି, ଓ ହେମା ମାଳିନୀ ବୋଲିକି ହେମା ବୋଲିକି ସେ ମନେ କରୁଛି, ହେମା ମାଳିନୀକୁ ସେ ମନେ ପକେଇଲାଣି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗଡର ମାନେ ଅବଧାରଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା, ତାର ଅବଧାରଣାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଡବଡ କରି ପକେଇବା। ଗଡର ଡେଫିନେସନକୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲା। ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। କଲିକତା ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଲେଇ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, କାହିଁକି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବିଲେଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାଛ ବିଲେଇ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ମାତାଜୀଟା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା, ସେ ବିଲେଇଟା ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇଟା ସେଠି ଯୋଉଠି ହୋମ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପୂଜା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ହସ୍ତବନ୍ଧନ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ପଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅ ପିଲା ପାଖରୁ ପଶି ଯାଉଛି, ବର ପିଲା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏମିତି ବୁଲିକି ସେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ମାନେ ଯେମିତି ହଅନ୍ତି ସେମିତି ହେଲା। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲା, ସେ ବିଲେଇକୁ ତ ମାରିକି ଭଗେଇ ପାରିବନି, ଏମିତି ତ ଆମର ମାନ୍ୟତାରେ ଆମେ ବିଲେଇକୁ ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଝୁଡି ମଗେଇଲେ, ଝୁଡି ମାନେ ଯୋଉ ପାନ ଯୋଉ ଆସେ, ଗୋଟେ ଝୁଡି ମଗେଇଲେ ଏବଂ ସେ ବିରାଡିକୁ ସେ ଝୁଡି ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଟା ରଖିଦେଲେ। ସେ ବିଲେଇଟା ସେ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଉ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା ଝିଅ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବୁଝିପାରିନାହିଁ ଯେ ଝୁଡି ଭିତରେ ବିଲେଇଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା। ସେ ତାର ଆଉ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଅବଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବିଲେଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଝୁଡି ଭିତରେ ଭରା ହେଲା, ସେ ସେଟା ବୁଝି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ମନେ ପକେଇଲା ଯେ ମୋ ମା ମତେ ବାହା କଲା ବେଳକୁ କଣ କଣ କରିଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବରାଦ କଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆଣିବ, ତା ଘରେ ବିଲେଇ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଝୁଡି ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଇଟା ଆଣିବ। କଣ କଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ରଖିଲା, ତାର ଉପରେ ଝୁଡି, ବିଲେଇଟି କିଣିକି ଆଣିଲେ ସେମାନେ, ତାର ଉପରେ ଝୁଡି ରଖିଲା, ତାର ଉପରେ ଇଟା ବନ୍ଦ କଲା, କହିଲା ଏଇଟା ବି ଦରକାର। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତା ମାର ଯୋଉ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ବିଲେଇକୁ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ ବୁଝିଲା, ଯେ ବାହାଘରେ ବିଲେଇ ଦରକାର, ଝୁଡି ଭିତରେ ବାହାଘରେ ବିଲେଇ ଗୋଟେକୁ ବନ୍ଦ କରାହେବ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଗବାନର ଅବଧାରଣା ଆମର ଗଡବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଲେଣି, କିଏ ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ବାବାକୁ ତୁଳନା କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ କୋଉ ବାବା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାବାକୁ ମିଶେଇକିରି, ମୁଁ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଡିପି ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଳେ ସେ ବାବାର ଆଖି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସହିତ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେମିତି ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେ ମା ବୋଲିକି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ, ଇଏ ହେମା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏ ବୋଧେ ହେମା ମାଳିନୀକୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଇଏ ହେମା ବୋଲିକି ହେମା ମାଳିନୀକୁ ମନେ ପକଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଡର ଅବଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ବି ଭଗବାନ ବୋଲିଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ସାରଥୀ ବାବା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କଲେ। କିଏ ଆଉ କଣ ଅମା ଭଗବାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ସାଇ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଭଗବାନର ଅବଧାରଣା କଣ, ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଗଡ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା କଣ ଗୁରୁଜୀ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି।
ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ 1 ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ବାହାର କରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଜଣେ କେହି ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣି हाँ ପାରୁଛନ୍ତି? हाँ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଶୁଣା ଅଛି। ଯାଉଛି। ତ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଧାରଣାଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଯେମିତି ମୂର୍ଖତା ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଭଗବାନ କହିଦଉଛେ, ସେଟା ଆମର ମୂର୍ଖତା। ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ଜୀବନ, ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଓଲଟା ସିଧା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହି ବସିବା, ଏ ସମୟଟା ଅନ୍ତ କାଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିପଦ ଆସିବ। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ ସବୁ କାରଣର କାରଣ ହେଇଥିବା କଥା। ଯେମିତି ମୋର କାରଣ ମୋର ବାପା ମା, ମୋର ବାପା ମା ମୋର କାରଣ। ତାଙ୍କର କାରଣ କିଏ? ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ତାଙ୍କର କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ଏମିତି ପିଢି ଦର ପିଢି, ପିଢି ଦର ପିଢି, ପଛକୁ ପଛ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଅଟକି ଯିବ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଗଡ, ଯୋଉଠି ଯାହାର ଆଉ କେହି କାରଣ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାରଣ କିଏ ଅଛି ମାନେ ସେ ତାର ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତାର ବାପା। ତ ଏମିତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ। ଏ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସୋର୍ସ ବା ଆରମ୍ଭ ବା ସୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାର ସୋର୍ସ ହେବା କଥା ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୋର୍ସ କେହି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ସୋର୍ସ ଭଗବାନ ହେବା କଥା। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ସୋର୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ଦେଖିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାନେ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣ ବସ୍ ଯିଏ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସରକୁ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ କଲେକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନେ ଆରଡିସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରଡିସି କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ମିନିଷ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପୁଣି ସେ ନାଟୋରେ କଣ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇକି ସେ ସିଗ୍ନେଚର। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କରି ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା। ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ତମର ଆମର ଇସ୍କନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କଣ କଲେ, ଟିକେ ଘେରି ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ତମର ଶରୀରକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। କିଛି ସମୟରେ ତାକୁ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ହେଲା, ମାନେ ଟଏଲେଟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ସେ କହିଲା ମତେ ଟଏଲେଟ ଯିବି। ସେ କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ତମର ଟଏଲେଟ, ସେ ତ ଆଗରୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିଚାଳନାକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ କ୍ଲେମ କରୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁ ତୋର ଏଇ ଝାଡା ପରିସ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଆଜି ତତେ ଉଠିବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜଗିଦେଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧରିଲା ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ତ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଣ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିପରି ଭାବରେ ସେ ହେଇପାରିବ? ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ନମ୍ବର 2 ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, 3 ନମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପାଇଟର। ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ସେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସବୁଦିନ ମାଲିକ ଭଗବାନ ହେବା କଥା। ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ହଉଛି ଘରର ମାଲିକ, ମୋ ପକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାର ରଖିଛି, ସେ କାରର ମାଲିକ ମୁଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମି ରଖିଛି, ଜମିର ମାଲିକ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ମାଲିକ ଭଗବାନ ହେବା କଥା।
ଯେମିତି ଆମର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଘର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ଜମିର ମାଲିକ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜମିକୁ ସେ ଯଦି ଖାଲି କରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରାହେଲା ଆମର ଅମାପାଲିକୁ ଯାଇକି ସେଟା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କେମିତି ଲୋକ ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ ଲୋକ ମାଲିକ ଥିଲେ ତ ସରକାର ଭାଙ୍ଗୁଛି କେମିତି? ଅଲ୍ଟିମେଟ ମାଲିକ ହଉଛି ସରକାର। ଠିକ ସେପରି ଏ ସରକାର ଉପରେ ବି ଏ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହର ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ତିନିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଗଡ କଣ? ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଏନଜୟର, ମାନେ ପରମ ଭୋକ୍ତା। ପରମ ଭୋକ୍ତା ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ହଉଛି ଏନଜୟ କରିବା। ଭୋଗ ଶବ୍ଦର ହଉଛି ଏନଜୟ କରିବା। ତ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଏସି ଚଲାଉଛେ ଭୋଗ କରୁଛେ, କିମ୍ବା କିଛି ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛେ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଭୋକ୍ତା ବା ସବୁଠାରୁ ପରମ ଭୋକ୍ତା, ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ପରମ ମାଲିକ ଏବଂ ପରମ ଭୋକ୍ତା ଯାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ଗଡ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଲେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ତ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଣ ଚାରୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭଗବାନ ହେବାର ଚାରୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ କଣ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୋକ କିଛି ଉଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଣ୍ଡମଲି ପଚାରି ଦଉଛି। ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପଚାରିବି। ମିଠାରାମ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ହଁ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ତପନ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ତପନ ଖାନ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହଁ, ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ସୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଆଉ କଣ କଣ? ପରମ ଭୋକ୍ତା। ପରମ ଭୋକ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ତିନିଟା ରହିଲା, ପରମ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର, ସୁପ୍ରିମ ଏନଜୟର and source of everything। ଚାରୋଟି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗଡ ହେବ ସେ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ହେବ, source of everything, ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସୁପ୍ରିମ ଏନଜୟର and ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। ଏଇ ଚାରୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଗଡ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇ ଏକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ମାର୍ଗ ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଠ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ, ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଦିନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଆପଣ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଯାଇକି ସୋରିଷ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଟି ହଉଛି କୋଉ ଆଧାରରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହଉଛି ସେନ୍ସ ପରସେପସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଲଙ୍କା ପୋଡିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଜାଣିବା ଲଙ୍କା କଳା ହେଇଯିବ, ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଲଙ୍କା ପୋଡିଗଲା ବୋଲି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ସୋରିଷ ପୋଡିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିବା କଳା ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାସ୍ନାରୁ ବି ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାହଉଛି। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ବା କାନରେ ଶୁଣି ପାରୁଛି ବା ଜିଭାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ବା ନାକରେ ବାସ୍ନା ନେଇପାରୁଛି ବା ଚର୍ମରେ ଯାହାର ଉତ୍ତାପ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାକୁ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ
पृथ्वी सूर्य तो फिर भी आम टेम्परेचर विभिन्न प्रकार सेंसोरी विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी सूर्य टेम्परेचर भी कही दौरान किंतु पृथ्वी केमती सृष्टि होता से केमती आम जाना ये जीव जगत केमती विकास है सीटा केमती जाना तो से प्रत्यक्ष प्रमाण आ काम देवनी आम कौन टाइम मेसीन रे बसिक पछरे जाइए देखिपर प्रत्यक्ष प्रमाण कौन जोटा आम सामने बर्तमान घटुचे आम बर्तमान देखुचे आम से जापर जोटा आम सामने हो ना आम केमती जाना गोटे सेकेंड दिखाँ हाँ प्रभु हाँ कहते जल्दी मु क्लास रे अच्छे क्लास चलছে आपण जॉइन हेबे बोले जॉइन हो परे कथा हेबे तो सेंस परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रमाण सब बेले काम करिवो नाही मन करंतु साइनाइड को टेस्ट करिया पे प्रत्यक्ष प्रमाण चाखी के देखि परिबो तो बहुत जगह रे हमें प्रत्यक्ष प्रमाण करि परिबा नाही जेमती जन को कुआ गोटे सरल प्रश्न जन को पचरा हेबो जे तोर बापा किए गोटे प्रश्न जन को पचरा हेबो प्रत्यक्ष प्रमाण करे तू बता तोर बापा किए तो प्रत्यक्ष प्रमाण रे जनकर बापा जन को जानिबा को हेले से कोन करबो कोन करले बर्तमान जनकर बापा किए जानिबा को हेले कोन करियो पड़ियो के कहबे हाथ उठांतु जार आईडिया अछि तो माँ को पचारिबो माँ को पचारिबा प्रत्यक्ष प्रमाण माँ को पचारिबाटा प्रत्यक्ष प्रमाण नुह प्रत्यक्ष प्रमाण केति जानिबो सोनालिका माता जी कहंतु DNA testing. एग्जैक्टली वेरी इंटेलिजेंट डीएनए टेस्टिंग रे हम जानि परिबा जे सेटा ही प्रत्यक्ष प्रमाण माँ को पचारिबा तो सेटा अलग प्रमाण हम देखिबा सेटा किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण हम डीएनए टेस्ट करबा जदी जानिबा किंतु जेतेले वैज्ञानिक परीक्षा करा हुए से समय रे गोटे जगह को भी छाड़ी दिया जाए ना आम जमी न्यूटन गोटे लॉ बाहर कले जे आम जेकोसी वस्तु ऊपर को फोपाड़ा से तल को पड़ो सब समय काल पात्र सब जगह से नियम हवा कथा तेज जाके आम लॉ बोलिकी धर एक्चुअली थियोरी एंड लॉ रे फरक कौन थियोरीटा कौन बर्तमान पर्यटन से प्रमाणित ही ना जमी डार्विन रो थियोरी अच्छे है डार्विन रो थियोरी माने मांकड़ रु मनीष होती तार प्रमाण किसी ना प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं सेटा से डार्विन लॉ बोली आम कहने आम डार्विन थियोरी बोली कहूचे बिग बैंग थियोरी दुईटा पिंड आसला बाड़े ब्रह्मांड सृष्टि है ये प्रमाणित पर्यंत ही ना से बिग बैंग रो थियोरी अच्छी बर्तमान पर्यटन तापर विभिन्न प्रकार थियोरी अच्छी स्ट्रिंग थियोरी अच्छी विभिन्न प्रकार थियोरी चली किंतु जोड़ा प्रमाणित होची प्रत्यक्ष प्रमाण होची ताको हमें लॉ बोली कहूचे तो जने निजर बापा को जदी खोजिया को चाहिबो केतेटा बापा जनकर केतेटा बापा ही परिबे जनकर केतेटा बापा थांती कहंतु गोटे गोटे बापा थांती तो से गोटे लोक को से खोजिया को कोन करबो 750 कोटी पृथ्वी रे जते लोक अछंती समस्तकर डीएनए टेस्ट करियो पड़िबो किबा प्रत्येक लोकर डीएनए टेस्ट करि चलिबो जते पर्यंत तार अल्टीमेटली बापा बाहर ने जाइछंती तो रैंडमली से आरंभ करिबो तो इज इट पॉसिबल प्रत्यक्ष प्रमाण निजर बापा को जने जदी जानिया को चाहिबो डीएनए टेस्ट करी डीएनए टेस्ट पुणी केते खर्च हो केते समय लागो तार सारा जीवन पळै जीवो से बापा को पाई परिबो नाही तो सब जगह प्रत्यक्ष प्रमाण काम देबो नाही द्वितीय रे कोन करि परिबो अनुमान करिबो अनुमान बा हाइपोथेसिस से कोन करिबो जे जदी चाइना रे थाए चाइना रे विभिन्न सब जगह रे पूरा सीसीटीवी कैमरा लागि थाए एवं आपण बाहर को गला माने संगे संगे से चेहरा स्कैन करिबो एवं मैच कर बाहर कर तो जण हमर जण जदी चाहिबो जे किपरि भाबरे से तार बापा को खोजिबो सेंती अनुमान लगै कि गोटे भिडो भीतर जाई खिडा हेबो कहबो देखिबो के मोर बापा ही थई पारे किबा जो 750 कोटी लोकन सहित तार चेहरा को से मैच करिवो अनुमान करिवो ये गोरा अछि मु गोरा अछि एतकी हाइट अछि मु सेतकी हाइट अछि एमती टाइप रो जदी से अनुमान लगाइबा को चेष्टा करिवो कि नै से तो प्रत्यक्ष हला अनुमान माने से कहबो माने मु विभिन्न प्रकार अनुमान भारत रे अछि माने मोर बापा भारत रे थिबा कथा किंतु ग्यारंटी नहीं तार बापा फॉरेनर भी हेतै पारे तो अनुमान प्रमाण में भी मध्य करि परिबो नाही जने अनुमान करि कि थ्योरी बारे प्रत्यक्ष प्रमाण लॉ हुए अनुमान करि थ्योरी डार्विन अनुमान लगेले जे प्रत्येक रे जल रो जीव आरंभ होइतबो तापरे तळ को आसीबो एम्फीबिया हेतबो तापरे तळ को आइतबो तापरे धीरे धीरे से मामाल हेतबो पुणी मांकड़ हेतबो मांकड़ लेंज छिड़ी के मनुष्य हेतबो एटा एंते गोटे से अनुमान कले किंतु वर्तमान डार्विन थ्योरी को संपूर्ण रूप से भूल बोली प्रमाणित करछन्ती वैज्ञानिक माने काहे कि डार्विन जो समय से कहउतले
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଡେଭଲପ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଲାଣି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଡର୍ନ ମେନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଙ୍କାଳ ସମାନ ସମୟରେ ମିଳିଛି। ତ କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମେନ୍ ରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଏଇ ଟାଇପର ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଥିଓରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଥରେ 5 ଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଜଣେ କଣ କଲା, ଜଣେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଧରିଲା, ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୋଟେ ରସି ଭଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚିତ୍ରରେ କଣ ଦେଇଛି, ସେ ରସି ବୋଲି ଭାବିଲା। ଜଣେ ତାର ପିଠି ଧରିଲା, ସେ କହିଲା ସେଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ, ଯେ ପିଠି ଧରିଛି ଉପରେ ଯେ ଅଛି। ଯେ କାନ ଧରିଛି ସେ ଭାବୁଛି ଓହୋ ଏଇଟା କୁଲା ଭଳିଆ, ହାତୀଟା କୁଲା ଭଳିଆ। ଯେ ଦାନ୍ତ ଧରିଛି ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ଯେ ଶୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଛି ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ବା ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ଯେ ଗୋଡକୁ ଧରିଛି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ଭଳିଆ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଲେ କେହି ବି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭ୍ୟୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଭ୍ୟୁ କେବେ ବି ସେଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଥର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ବା ୱାର୍ଡ ଅଥରିଟି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜଣେ ଯେ ବାପା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମା କୁ ପଚାରିବ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିଥିଲେ କି? ତପନ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ତପନ ବେହେରା ପ୍ରଭୁ। କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମା କୁ ବାପା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମା କୁ ପଚାରିବ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ମା ର ୱାର୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମା ହିଁ କହିଦେବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଦେବେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋର ବାପା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍ଡ ଅଫ ଅଥରିଟି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଯୋଉଟା କହିବ ସେଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ଅନୁମାନ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅଲ୍ଟିମେଟ ହଉଛି ଅଥରିଟି ହଉଛି ଯେ ତିଆରି କରିଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ୱାସିଂ ମେସିନ ତିଆରି କରିଛି, ସେଠି ୱାସିଂ ମେସିନ କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଦଉଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି, କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣରେ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ସବୁଠାରୁ ଇଜି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ନଲେଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 3ଟା ମାର୍ଗ କଣ କଣ ପ୍ରମାଣ କୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କଣ କଣ ଏବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କଣ କଣ 3ଟା ମାର୍ଗ ଅଛି ନଲେଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାର? ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆଉ କିଏ ହାତ ଉଠେଇବେ? ନେକ୍ସଟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣଟା କଣ? ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ। ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ କରିବା ମାନେ ଏଟା କହନ୍ତି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଟା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଆମେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଶିବମ କୁମ୍ଭକାର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣଟା କଣ? ଶିବମ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ୱାର୍ଡ ଅଫ ଅଥରିଟି। ହଁ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଅଥରିଟି ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଲା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ ଏନଜୟର ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପାଇଟର ଏବଂ ସେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ନା ଗଡର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଗଡ ତ ଦେଖିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିଏସନ ପଛରେ ଜଣେ କ୍ରିଏଟର ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମରେ ଜଣେ ନିୟମ ତିଆରି କଲା ବା ଲ ମେକର ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଥିଲା? ଡଜ ସ୍କ୍ରିପଚର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ? ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କି ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କି? କାହିଁକି ଆମେ ତ ଜାଣିଲା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣରେ ଇଜିରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ ନଲେଜ ଏଇଟା କଣ ଅପରିସୟ ବା ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି କି? କିମ୍ବା ଏଇଟା ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ କି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଖରେ ପାଇଁ? ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଭାତ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ମାତାଜୀ ମାନେ ଜଣେ କହିବେ ଭାତ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା?
କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଭାତ ଆପଣ ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଗୋଟେ ସିଝିଲା ମାନେ ଭାତକୁ ଚିପୁଡି ଦେଲେ ସବୁ ଭାତ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ହଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ এটা ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ এটা ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପି ଦେବେ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପି ଦେଲେ ସେ ଯଦି ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ ଭାତ ସିଝି ଯାଇଛି ଠିକ ସେପରି ପ୍ରୁଫ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଏ ବୈଦିକ ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଭଗବାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନା ନାହିଁ ଏଥିରେ ସତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ସେଥିରୁ ଜିନିଷ ଭାତ ଚିପିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଇ ତିନିଟା ମାନେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସତ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟଟା ଏଇ ବୈଦିକ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭୂଗୋଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଗୋଳ ମାନେ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ ଭୂ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବୋଲି ଏବଂ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ 7ଟା ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଠରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟା ଦ୍ୱୀପ 7ଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଗୋବର କାଉ ଡଙ୍ଗ ବା ଗୋବରକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଗୋବର ଲାଗିବ ଆପଣ ହୋମ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋବର ଟିକେ ଆଣିବେ ହିଁ ଆଣିବେ ଏମିତି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗୁହ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ଯୋଉଟା ବିଷ୍ଠା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଲ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେକୌଣସି ଏ ବିଷ୍ଠା ଷ୍ଟୁଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଏବୋମିନାଲ ବା ଏଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କାଉ ଡଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବରଟା ସବୁ ଯାକୁ ଡିସଇନଫେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବରଟି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି ଇଭନ ଯୋଉଟା ଏଟମିକ ରେଡିଏସନ ଅଛି ଏଟମିକ ରେଡିଏସନକୁ ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଗୋବରଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋବରକୁ ନେଇକରି ବୈଦିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତିଆରି କଲେଣି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି କାନ୍ଥରେ ମାରିବେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଫିବାଣୁ ଏସବୁ କିଛି ହେବେ ନାହିଁ ତ କାଉ ଡଙ୍ଗକୁ ଯୋଉଟା କାଉ ଡଙ୍ଗରୁ ଇନଫେକ୍ସନ କେବେ କାହାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବାକି ଗୋବର ବାକି ଯେତେ ଡଙ୍ଗ ଅଛି ବା ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୁଲ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟୁଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଉ ଡଙ୍ଗରୁ କେବେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଘରେ ଲିପି ଦିଆ ହୁଏ ତାକୁ ଛେନା କରିକି ଜଳା ହୁଏ ତାକୁ ଖତ ତିଆରି କରା ହୁଏ ଯୋଉ ଗୋବର ଖତ ଜମିରେ ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପନିପରିବା ଜାତ ହଉଛି ଏ କାଉ ଡଙ୍ଗରେ ସେ ଆପଣ କୁକୁର ଖତ ନେଇକି ଦେଲେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ହବ ନାହିଁ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ଫେଲେଇବ 3 ନମ୍ବର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓଲୋଜି ଯୋଉଠି ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ଯୋଉ ବିକାଶ କ୍ରମ ବିକାଶ ହୁଏ ଏକ କୋଷୀରୁ ବହୁ କୋଷୀ ହେଇକରି ଯେମିତି ବିକାଶ ହୁଏ ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲେ ତାଠାରୁ ବି ବଡ ବଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସା ଯୋଉ ପଞ୍ଜିକା ନାସା ଯୋଉଟା କହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଓଡିଆ ସବୁ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଜିକାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହବ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଲରେଡି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ନାସା କାଲକୁଲେସନ ଠାରୁ ଆଗରୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କିଛିଟା ଭାତ ଚିପି ଦେଲେ ଜାଣିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ଆମେ କେହି ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାନ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ଭୁଲ 5ଟା ଭାତ ଚିପିଲେ ଯଦି 5ଟା ଭାତ ସିଝି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଭାତ ସିଝିଛି ତ ଆଉ କିଛିଟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାହେଇଛି କଣ କଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାହେଇଛି ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣେ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାଗବତମ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛନ୍ତି 3000 ବର୍ଷ ନା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିବେ ବୋଲି ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଲରେଡି ଲେଖା ସରିଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 11 ନମ୍ବର ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେବ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ନିମାଇ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମରେ ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ ଡିଟେଲ ସବୁ ଭାଗବତମରେ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଣକ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଭାଗବତମର 12ଶ ସ୍କନ୍ଧ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠେଇବି ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ନେଟରେ 12ଶ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଚାଣକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତମରେ ଭାଗବତମ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବେଦ କେତେ ପୁରୁଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ସେଠି ମହମ୍ମଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା କେମିତି ହେଲା? ହଁ ଅର୍ଚିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କହିବେ? ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ମୁଁ ପେଜ ପଠେଇଦେବି, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ବି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ତାପରେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 12ଶ ସ୍କନ୍ଧର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 1ମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏତିକିଟି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ଥାନ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସତ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ବେଦା ମାନେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଇନଫେଲିବଲ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଶ୍ରୁତି ହଉଛି ଶୁଣି ଶୁଣି, ଯୋଉଟା ବେଦ ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆସୁଛି ଏଟାକୁ ଶ୍ରୁତି। ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତିରେ ବି କୁହା ହୁଏ। ବେଦକୁ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ ପଛରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପୃଶ୍ୟ ବୋଲେ ଏଇଟା ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ବେଦ ବ୍ୟାସ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାଦେଶ ଅବତାର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି। ବେଦକୁ ବି ସେ କମ୍ପାଇଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କୃତି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ କେମିତି ଦେଖିବା? ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କିଣିଲେ, ୱାସିଂ ମେସିନ କିଣିଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ବୁକ୍ ରହୁଛି, ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଭି କିଣିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ରହୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମ ମଣିଷ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମ୍ୟାନୁଆଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟ ପୁରେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମଣିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଯୋଉଟା ଅତୀତରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ହଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବି ସତ୍ୟ। ସେଟାକୁ ମଣିଷକୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକି ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସତ୍ୟ। ନହେଲେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରିକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ହଁ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ଦେହରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ, ହାତୀ ଯେମିତି ଠିଆ ହୁଏ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆକୁ ଥାଏ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଖେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ବାହାରିବା କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ହେଇପାରୁଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଙ୍ଗଲରେ କାଟିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ବେକଟାକୁ ଏଙ୍ଗଲରେ କଟା ହେବ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଙ୍ଗଲରେ କାଟିଦେଲେ ସିଧା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଚାଳାମୀ ବା ଚାଇଲ୍ଡିଶ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଦିଆହେଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସତ୍ୟ, ସେଟାକୁ ଆମେ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣରେ ବାପାକୁ ଖୋଜି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବାକି କଥା ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣରେ କରିପାରିବେନି। ସବୁଠୁ ସତ୍ୟ କିଏ? ମା ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଏତେ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି? ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବା କଥା। ଯେମିତି ବାଇବଲ ଖାଲି ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି କୁରାନ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାଇଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଅଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଲେବଲ ଆପଣ କହିବେ ପାଠ ତ ପାଠ, ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ନର୍ସରୀ, କେଜି, କ୍ଲାସ 1, କ୍ଲାସ 2, 10, +2, ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ଏମଫିଲ୍, ପିଏଚଡି, ଏସବୁ ଏତିକି କାହିଁକି ଅଛି? କାହିଁକି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ, ଯେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପଚର ଆର୍ ମିଣ୍ଟ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରିଭିଲ କରାହେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ପାପା କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, କ୍ଲାସ 3 ରେ ପଢୁଛି, ତାକୁ କହିବେ 10 - 5 = କେତେ? ସେ କଣ କରିବ? ଏମିତି 10ଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ରୁ କେତେ ମାଇନସ କେତେ? 5, 1 2 3 4 5, କେତେ ବଢିଲା? 5, 10 - 5 = 5 କହିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରି ଦେବେ
कह 7 माइनस 9 इज इक्वल टू केते से कोन करबो 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस केते 9 9 माने 1 2 3 4 5 6 7 आ दुईटा तो अधिकार से कहबो इम्पॉसिबल 7 रु 9 9 माइनस हे पारिबो नै 7 रु 9 केनी माइनस करिवे आपण छोटो पिलाटी मना कर दो किंतु हायर क्लास को जतले पळेबे 7 माइनस 9 इज इक्वल टू केते के उत्तर देबे मते हाथ उठांदो 7 माइनस 9 इज इक्वल टू केते हायर क्लास रे आपण पढुचंती अर्चिता माता जी कोन दु पाठ पढौचंती टीचर अछंती -2 वेरी गुड तो हायर क्लास रे पिला कहि देबो जे 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2 से कांसेप्ट छोटो पिला जानिबे नै तो बाकी जो शास्त्र क्रिश्चियन हुंतु किबा माने हमर जोटा इस्लाम धर्म रे तांगर कुरान कहंतु एटा छोटो पिलांग पई सेठी -2 रो कांसेप्ट नै हम किंतु टोटल समस्त प्रकार ऑडियंस पई समय काल एवं पात्र अनुसार अन्य शास्त्र दिया है बुझी पारले तापरे किंतु प्रत्येक शास्त्र रो उद्देश्य समान प्रत्येक आम जिते पिला जो पाठ पढ़ु आमर उद्देश्य हूँ शिक्षित करवा से नर्सरी हो कि केजी हो नर्सरी पाठर उद्देश्य अलग कि सेटा भी शिक्षित करवा केजी पाठ भी शिक्षित करवा आत्मनिर्भर करवा भविष्य जड़े सुनागरिक निजे जमी से अर्निंग रही पार यही सब जिनस आम पाठ जरिए प्रिपेयर कर नर्सरी हो केजी हो पीएचडी हो कि जहाँ भी हो एवं जीवन जो असुविधा लाइफ रे जो प्रॉब्लम अच्छे सॉल्व करने आम पाठ द्वारा करोचे छोट पिला शिखाऊे रास्तार बाँ पटे जीव बड़ लोक शिखाऊने आम कौन शिखाऊे चालान कटिले कौ क्षेत्र में आप जन चालान काटी पार चालान केमती न कटो से शिखाऊे छोट पिला चालान विषय शिखेबानी आम छोट पिला शिखेबा रास्तार बाँ पटे जीव लेफ्ट देखो राइट देखो पुणी लेफ्ट देखो रास्ता क्रॉस कर एग्जांपल दौची जल्दी डिफरेंट डिक्शनरी आपण जेकोसी डिक्शनरी हो आपण कौन कौन आगु तो आम डिक्शनरी यूज करते आज तो गूगल बाबा सब कर दौरान कौन कौन डिक्शनरी आसला आगु बेंच डिक्शनरी एमती कौन कौन बड़ बड़ डिक्शनरी थिला ऑक्सफोर्ड रो डिक्शनरी अच्छी ए पॉकेट डिक्शनरी थाए बड़ डिक्शनरी थाए आउ बड़ बड़ डिक्शनरी थाए किंतु प्रकृत उद्देश्य होची से समान जे शब्दर अर्थ तैयारी करके देब तापरे एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपर्ट फिजिशियन प्रत्येक फिजिशियन देखंतु सेमानकर जो फिजिशियन पाकु जिबे तांकर उद्देश्य समान कारण से शरीर को केमते ठीक करिवे किए कौन मेडिसिन दउची किए को थेरेपी बतउची किए कौन टेस्ट बतउची किंतु समस्तकर उद्देश्य होची समान शरीर को सुस्थ रखिबो समस्तकर वे अलग अलग ही पारे ट्रीटमेंट रो वे किंतु उद्देश्य होची समान तो कलिजुग रे किछि इंपोर्टेंट शास्त्र विषय आपण लेखंतु कौन कौन होची सेटा होची गोटे भगवत गीता जोटा भगवान को द्वारा कहा है श्रीमद् भागवतम ये दुईटा होची इंपोर्टेंट कौन स्क्रिप्चर आज फिर भी आम 15 मिनिट डेरी हो जाइए आज आप जहाँ लिखिंट काली मु प्रश्न करी एवं कहार किसी प्रश्न अच्छे आप लिखिकी रखु है से प्रश्नटा आप पचारे आज तो समय हो गला कहीं माताजी मैंने अच्छा समस्ते रोषे करेंगे जाकि निजर कम किसी करेंगे तो आप जहाँ 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 नोट कर रखिंट काली मु प्रश्न कले उत्तर देवे एवं जो मैंने उत्तर दौना समस्त को अनुरोध समस्ते किसी किसी उत्तर भागीदार नियंतु सुरेंद्र प्रभु अच्छा अंजलि महतम अच्छा गुहालू प्रभु पकाला प्रभु लिपन दास माणिक्य वंशो सोनालिका माताजी तो उत्तर देले शिवम कुमार है मैंने समस्ते उत्तर देवे तो आज रखा एवं काली पुणी आपण समस्त अनुरोध ठीक 7:25 लगइन हो धन्यवाद आज गला बेलू 17 लोक हो गले कहीं 9 रु अधिक डेरी हो गला रखुची हरे कृष्ण हरे कृष्ण